কেনেকৈ আশা কৰিছে যেহেতু আপুনি মোৰ নিজৰ সমষ্টিত মইতো জিকি আছো আৰু যেতিয়া ছাৰে ক'ল যে আমাৰ 11টা সমষ্টিত 11টা জিকিম, বহুত ভাল খবৰ। জিকাৰ পিছত আপুনি মন্ত্ৰী বিচাৰিব লাগিব, আমাৰ উমেন্স বিলাকৰ ডিমাণ্ড হয়, এইটো অকল মোৰ ডিমাণ্ড নহয়, মানে আমাৰ মহিলাৰ ডিমাণ্ড হয়। মেডাম আপুনি যেটো এমাজৰা বিজি আছিলে ভোটৰ শেষ হোৱাৰ পিছত ক'ৰবাত দেশ বিদেশৰ যোৱাৰ পৰিকল্পনা? নাই, আমি দেশ বিদেশত ইমান নুফুৰো। মোৰ বহুত কাম পৰি থাকিল ঘৰত, যিহেতু আমি মহিলা হয়, ঘৰত বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে, এইবিলাক মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। তাৰপিছততো আৰু দায়িত্ব আছে সমাজত, এইখিনি কৰিব লাগিব, গতিকে ঘৰৰ কামখিনি মই সম্পূৰ্ণ কৰিম। 100% নিশ্চিত। मैडम कैसा लगा आज वोट देकर? अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट लगा। इससे पहले आप किसी और उम्मीदवार के लिए अपना मतदान करते हैं, इस बार अपने खुद के लिए अपने मतदान करते, इस पे क्या कहना चाहिए? कुछ खास नहीं, दिया है अपने लिए वोट। जितना तो 100% है, जितना 100% है, काम करना भी 100% है। आपका पहला उपहार क्या होगा ये जीतने के बाद? महिलाओं के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम करना, जितना भी वो है हमारा बीपीएफ पार्टी का इश्यूज है, ये सब सॉल्व करना। क्या आह्वान? सब लोग आइए, निकल के वोट देना है। ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है, ये इसीलिए सबको आना चाहिए, वोट मतदान करना चाहिए। थैंक यू।